जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को स्वागत जनाउची गोटे कंसा पात्र नहीं जिबा बड़ जगटे से आमे गोटे गिना सुजी नबा सुजी जेहेतु गोटे गिना नेला निहाईगला से गिना रे आमे गोटे गिना सिजा क्षीर नहीं जिबा आमे कौन करबा क्षीरटा गरम नहीं ठंडा हो जाइए आमे गोटे गिना रू अल्प अल्प क्षीर देंगी एमती गोलिबा एका थर के क्षीर दबानी अल्प अल्प देंगे चामच साहाଯ୍ୟରେ एमती आमे गोली दबा आपण माने सुजी मोटा किंबा पतला जेकोसी सुजी नेले चलिबो एमती आमे अल्प अल्प गोलिबा सेमती अल्प अल्प आमे एमती क्षीर दउथबा अल्प अल्प एमती गोली दबा समुदाय मु नेइथिले गोटे गिना क्षीर आमे केते क्षीर लागुजी गोलिला परे जाना पड़िबो आ अल्प टी क्षीर देई देबा देखंतु एती क्षीर जेहेतु हे जिवो देखंतु पूरा सुजी देहरे कि क्षीर दिया हे गला देखंतु पूरा बहलिया हे जाईची देखंतु सुजी दे जेहेतु एती क्षीर दिया हे गला आमे सुजी की कोन करबा रखिदेबा 10 मिनिट कि 5 मिनिट पर्यंत रखिदेबा तुम टिके अधिक समय रखले भी चलिबो सुजीटा टिके फुली जाइथबो आउ देखंतु गोटे गिनार एती क्षीर बहकिची बळीची ए क्षीरटा को आमे रखिदेबा देखंतु गोटे ग्राइंडर जार नै जाईची आमे सेथिरे कोन करबा अध गिना चीनी नै जिबा जो गिनार आमे सुजी नेथिले ए गिनार आमे चीनी नै जिबा सेथिरे कोन करबा काजू नै जा काजू एंते खंड खंड हम काट देइची नै जिबा अपन मन चले बादाम भी नै परंतु तापर अलैचर मंजी नहीं जावा आम चोपा को नबानी मंजी तक एमती पकेबा चलतु सुखीला पूरा चीनी या सब ग्राइंडर कर देखो सुजीटा रखा पूरा 10 मिनिट हो गला सुजी फुली जाइए आप 5 मिनिट भी रखिपारती पूरा फुलिकी पूरा एमती बहलिया हो जाइए आम कौन चामचटा बाहर करदे से कौन करवा 3 चामच रिफाइन तेल नहीं जावा आपण मैंने चाहिए रिफाइन तेल बदल घी नहीं पारती 3 चामच रिफाइन तेल आम से सुखिला नड़िया कोरा माने सुखिला नड़िया सुखी जाए तो बहुत तार नड़िया कोराटा नवा जदि सुखिला नड़िया नहीं आप नड़ियाटा कोरिक अल्प टे खरार सुखे नहीं पाते पूरा झंझण हवा दरकार नड़िया कोराटा देखो पूरा झंझण पूरा सरसर कोरा होती पूरा सुखिला नड़िया देखो नहीं जावा नड़ियाटा पूरा हाथ भी लगुनि पूरा सुखिला आम अध गिना उपरको नहीं जाइछु तादरे आम जो चीनी आम ग्राइंडर करते चीनी तक आम नहीं जावा अध गिना चीनी सबुतक नहीं जावा तो चीनी तक ये पूरा गुंड हम तापर आम कौन करवा लुण अल्प टे नहीं जावा लुण टे कम नबा जेहेतु क्षीर सब बना लुण ये अल्प टे चुक्ति नबा तापर अध गिना अटा नबा जे गहम अटा आपण मैंने एमती चकर दे पारती आम कौन करवा क्षीर गुंड नहीं जावा 2 चामच आपण मैंने क्षीर गुंड भी ननेले भी चलो स्किप कर पारती चलते आम चकर दबा पूरा अटा जमी तकड़ा है ना सेमती आम चकड़ा आ भी पानी दबा आवश्यक नहीं पानी तो है क्षीर क्षीर दबा किसी आवश्यक नहीं ए जो क्षीर बड़ी थला गोटे गिनारू 2-3 चामच क्षीर बड़ी से क्षीर दबा आवश्यक पड़ोनी आदि आपंकर पतला हो जाए आपण मैंने आटा भी पकई पारती जेहेतु चीनी पड़ला चीनी टे पानी अंश भी जेहेतु टे बाहर एमती आम भल कि पूरा अटा जमी दो बना जाए ना चकड़ा सेमती आम चकर दबा पूरा भल कि चकड़ा हो गला पूरा अटा जमी चकड़ा है सेमती आम कौन करा बेलना पेड़ी नहीं तादे आम आउ टे भल कि बाड़े चकर दबा बेलना पेड़ी नहीं अटा अल्प टे छिंची देंगे आम कौन करवा ए गुड़ा को एमती नहीं आउ टे एमती चकर दबा पूरा जमी अटा चकड़ा है चकड़ा होगा आम आधर अधे नहीं जावा मुझे गोल करदेली देखो आपण मैंने रेसीपीटा प्रथम शेष पर्यंत देखो मुझे बनाऊँगी आपण मैंने चाहिए हाथ में गोल भी कर पारती जेहेतु आम कौन कर बिस्कुट टाइप पूरा चटका चटका जेहेतु करवा आम कौन कर गोटे चाकू नहीं जावा चाकू साइज एमती खंडा खंडा एमती काटिदबा कटा होगा आम एमती हाथ टे आम मैदा कि अटा हाथ हो पूरा बिस्कुट टाइप पूरा साइज करदे आम एमती देखो आम एमती बिस्कुट टाइप एमती चटका चटका टे करदे नंबाड़िया साइज आपण मैंने चाहिए गोल भी कर पारती एमती आम कौन करा एमती गोटी गोटी एमती काटिकी छुरी रे पूरा साइज करदे आपको कही हाथ में बिस्कुट टाइप कर छुरी काटिले सबुठ सहज एमती आम सबुतक चटका चटका टे बनईदबा यही साइज एत मोटा नुह एत पतला नुह एमती बनईबा देखो मुझे सबुतक एमती बनईदेली चलते आम बनईबा देखो साइज भाई सब हो गला बसई दी तेल भी पकई दी तेल भी अल्प टे गरम है आम एत जोर गरम हवा दवाना से अल्प जो गरम होगी से आम कौन करवा गोटे गोटे पकईदबा
ତେଲଟା ଟିକେ ଭଲକି ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବାନି। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି ଏମିତି ପକେଇବା। ତେଲର ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଦେବା, ଜାଳ ଟିକେ କମ୍ ଦେବା, କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫୁଟଫୁଟକା ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜାଳ ଟିକେ କମ୍ ଦେବା। ସିଝିଲେ ତାପରେ ଲଉଟିବା। ଆଗ ତ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ମାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଖାସ୍ତା ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିଲେ ଲଉଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦାଗ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନୂଆ ଖରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କେମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଆମେ ଏକାବେଳେ କେମିତି ଖେଳେଇବାନି, ଖେଳିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର ବି କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେମିତି ଏପାସାଟ ଲଉଟେଇବା, ପୁରା ଟାଣ କରିକି ଛାଣିବା, ପୋଡ଼ିବାନି, କିନ୍ତୁ ଜାଳ କମ୍ ଦେବା। ଏଟା ସିଝିବା ବି ଦରକାର ଭଲକରି। ପୁରା ଆମେ ଆକୁ ଭଲକରି ସିଝେଇ ଦେବା, ପୁରା ଭିତରଟା ଏମିତି ପୁରା ଭଲକି ସିଝିବ। ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର ହେବା ଯାଏ ଏମିତି ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏମିତି ସବୁତକ ଛାଣିଦେବା। କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ପୁରା ସହଜ। ଆଉ ଏତେ ତେଲ ବି ଏତେ ଟାଣିନି, କମ୍ ତେଲରେ ବି, ଯେହେତୁ କମ୍ ତେଲରେ ବି ଟାଣିକି ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ନେଇଯିବା, ସେମିତି ଆଉ ଯାହା କରିରେ ଅଛି ଏମିତି ସବୁତକ ଛାଣିଦେବା। ଆଉ ପକେଇବା ଆମେ ଆଦେହରେ ସୋଡ଼ା ଇନୋ କିଛି ବି ପଡ଼ିନି, ସେମିତି ଫୁଲକା ଫୁଲକା ବନିବ। ଏମିତି ଜାଳ ଟିକେ କମ୍ ଦେବା, ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ପକେଇବା। ଜାଳ କେବେ ଅଧିକା ଦେବାନି, ଅଧିକା ଦେଲେ ସିଝିବନି, ଆଉ ସେ ବି ଏତେ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ ହବନି। ପୁରା ସହଜ। ଆମେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆମେ ଏଥିରେ ନେଇଯିବା। ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମଟା ଛାଣିଲେ ସେମିତି ଆମେ ଏତିକ ଛାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ସବୁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ପୁରା ସହଜ ରେସିପି। ମୁଁ ଯାହା ବି ବନାଉଛି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଘରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବି ସେମିତି ଆମେ ବନାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ପାରିବି, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ନେଇକି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଏବେ ମାରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗରେ ନୂଆ ଖରିକାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦାଗ ଲାଗିଗଲାନି, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଜାଳ ବି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିଛୁ, ଜାଳ ଟିକେ କମ୍ ଦେବା, ଟିକେ ପୋଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ସିଝିବନି ଭିତରଟା। ଏମିତି ଆମେ ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଜାଳ ଟିକେ ଆମେ କମେଇ ଦେବା, ଯେହେତୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଜାଳ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ବି କଲାଣି। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଇନୋ ସୋଡ଼ା ଯେହେତୁ ପଡ଼ିନି, ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ସେମିତି ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଦେବା। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଛାଣିଦେବା, ଅଧିକା ପୋଡ଼ିବାନି। ଏଥିରେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ବନିଛି। ଏମିତି ସବୁତକ ଛାଣିଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁଜି ଆଉ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମିଠା କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ୍ ବି କହିପାରନ୍ତି। ପୁରା ସହଜ ଉପାୟରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।